हेलो गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल एडा भुजी करी जाऊ छु देखो कुकड़ाटा धरी छु हां एटी माटे मा जाऊ नेला सब डिक्ची पदर धर के जाला कुकड़ाटा मु धरछि देखो ना जाएगा गाड़ी चावल भीतर गाड़ी ना न था तो पड़ेला पड़ुछि काठ चुनी लगाउनु न काठ बुझि हैन देखो हाँ बेटबो पत्थर चली चली गुड़ चौंज पत्थर चाल लगी गुड़ चौंजे चप्पल ना पिंध बोले चिकेन कटा चली पड़ेला निया जोड़ ना निया लगा भात हंडा बसছে काई कोटा फोन किरा लाई कोटा फोन किया लाई कोटा फुल है केते पानी दउ जते कम दे चिकन कोटा सोइला दे प्याज छोड़े जो न पड़वा भल से थिर ना चल गिल है जा सब पड़ू भात रेडी है गला इटा सब तले देबो 200 ग्राम इरा का फेरेगी ना माइने खाइ ना कोन माइने के माइके ना खाइबा सुखा लंका ए जोंग ना दे राघव बा काटे सब काटी जा ए लंका जळी गला तले कि समय गला परे प्याज को दिया जीवो प्याज आरी काटी देलु पछे प्याज अधिका आबा देख देटा हां बा ठीक हो
କାଁଟା ଲୁଣ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମାରା ନାଇଁ ହେତେ ଲୁଣ ଲାଗ୍ବା ଏ ହେତେ ଲୁଣ ଲାଗ୍ବା କାଁ ପିଆଜ ଲାଗି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା ପଡ଼ୁଛି ତେଲ ଯାଇକି ସିଝବା ନାହିଁ ଠିକ୍ କଥା ବି ଯେ ତାପରେ ସେଇଟା ରସୁଣ ନିନକେଇ ବୁଲିବାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଛୁଆଟା ଲାଲି ଲାଲି ହେଲେ ଯାଇକି ହବା ଲାଲି ହେଲା ନୁହେଁ ହେନେ ଭଲ ଥିଲା କାଁଟା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଚିଲି ପାଉଡର ବେଡ଼ା କରି କାଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାପରେ ହଳଦୀ ସବୁ ହଳଦିଆ ଜିରା ପାଉଡର এটা চিকেন মশলা চিকেন পুরা মশলা কুকুড়া মশলা কুকুড়া পুরা বলে চিকেন সেটা বলে চিকেন পুরা দাম চিকেন নাই বলো পানি দিয়ে দেবো খালি কঙ্কড়া লাগি মশলা আড়ে মা এনে থইমা পত্রটা তুলি আনতা পত্র এই যে পত্র হ্যাঁ গোটে নবা গাঁ গোটে হলে হবা এখানে দিও হবা দেমা এর কাজে গেলে মাংস হিসাব আছে কাঁ করবো ছড়া ছড়া তো চুপা ছড়া খালি গুটা গুটা খালি চুপা রসুন ভাত বড়ি খাই মোটা গুটা দে তো বাবা ছড়া বড় মাই আকে তুই কথা মশলাটা ভিতর পতবা ହେଇଗଲା କିରେ ପୁଡ଼େ ବୁଡ଼ା ପୁଡେ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବ କଞ୍ଚା ବୋଲି ଦେଲେ ନା କାହା ମାରା টেস্ট অলগা এবার নাই হুয়ে মাংস ঝোড়ো তার পশিকি দে বুঝছে এগুলো ভিটি করতে বলেছিল করিয়া কেনি মশলা হিসাবে পরে চিকেন তারপরে কঙ্কড়া বি মিশছে
ଏ ନାଇଁ ମସଲା ସେତେବେଳେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲୁ ଖାନ କମ୍ ଦେ ଲୁଣିଆ ପିଆଜ ଦେଇଛି ପିଆଜ ଚୁଲିରେ ଲୁଣ ଦେଲେ କାଁ ହେଇସି ଜଲବା ବୋଲିକି ଦିଆ ହେଇଛି ଚଳବା ଗାଁଟା ସିଝେଇବୁ ଆଗ ସିଝେଇବୁ ମସଲା ତ ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା କାଣା ମସଲା ହେଇକି ଅଛି କି ନାହିଁ ସିଝେଇବୁ ସିଝି ସାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ସିଝା ସାଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଦେବ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲ ନା ଫାଷ୍ଟରେ ଅଛ ତମେ ଦବ ଯେନ୍ ଶୀତ କରୁଛେ ତ କହ ନାହିଁ ଦେଲି ମୁଇଁ ଶୀତ କରୁଛୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଏଇନା ମାଂସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ଦିଆଯାଇଛି ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଏଇନା ଖାଇମୁ ଆମେ ବାରେ ତ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ ଆଉ କିଏ ନେଇ 2-3 ଥର ଆଉ ପାଣିରେ କମ୍ପଟକସ୍ ଆଉ ମାଲିକ ସହିଟା ବି ହବ ଦେଖା अनुरोध एतिकी जे रखिबु लो प्रिया एकादशकु आसिबु साथे आनिबुनि तो छुआ आलो कहिबु जदी करबि तो पई ओ राइता चाटू 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 चाटी दबा तो पेटू खइता अरे तू आसिले आत्मा मोर त्राही पाइबो आई एकादशरे कोन हबो 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 डालीटे हबो हबो हातटे हबो हबो डालीटे हबो हबो ଆଉ ପାଣିରେ କମ୍ପଟକସ୍ ଆଉ ମାଲିକ ସହିଟା ବି ହବ ସେ ଭାତ ସବୁ ସରେଇ ଦିଅ हबो ଲାଗୁଛି हबो ନା ଲାଗିପାରେ କେତେ ଖାଇବ ଆଉ କେତେ ଖାଇବ